तीन कैमरा देखिए जोड़ा चॉइस करो। हाँ देखो देखी दियो ऐसे कैमरा वायर लगाओ। गाइस हमर ओडी फिटिंग चलती ए दीटा ना कोटा थला इधर ना आउट एटा भल लागुती ना आज रोज लगा दिया ये लो कॉस्ट वाला ला 1500 वाला। हां एटा कहां पर जो लगेली सेकंड टा सेटा ला 2100 वाला है। अच्छा 2500 2400 एमआरपी और एटा मजी जो 1800 वाला लगे। लोकेशन टा कोई दियो लोकेशन टा এটা হচ্ছে আবার চরমপা भद्रक कार फैशन ভদ্রক কার ফ্যাশন। अच्छा চরমপা ठीक है भाई धन्यवाद भद्रक चरमपा कार फैशन দোকান হচ্ছে ভদ্রক কার हाँ दुकान ना भद्रक कार फैशन জায়গা भी হচ্ছে ভদ্রক। ठीक है भाई ডিজে পুলিশ পাখরে। हाँ हाँ ठीक है शुणुव आगु ना बहुत उषा एटा एबे गाय 10 हाँ सेटा बहुत নিজকু পচারি দেখো মাও থরে ভাবি দেখো ये गीत तो टोटल आगुरी बहुत फेमस था ना हाँ नीला साड़ी पिंधि ये नीला साड़ी पिंधि Northeast. Stay on National Highway 316A. राइट साइड एटा भद्रक कार फैशन गाडटा भितर पस्यो एटर पसियो ना कोन्टर अछि कि बाबुटु कैसे प्लानिंग करे हेता बस बस छत्ती कर थाव कर देबे नी बैग देखो नी भाई देखु जी तो ना कला देखाउ छी ना तो गाइस चलो एकत्र जीवा कार फैशन बड़े ठंडा रहे तो हम भितर माने राति ପାଇଁ जोटा नाइट विजन कैमरा एकथर लगे डे नाइट दे भल टी क्वालिटी लगे ऑटो जेन केते प्राइस आछी यार कोड़ा 2400 ऑटो देते हैं ऑटो बोर्ड देखिए नहीं बोर्ड दी तीन कैमरा देखिए जोड़ा चॉइस करो। हाँ देखो देखी दियो तो गाइस देखो देट सब पार्ट्स अछि
ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ଆସୁଛି କୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ଠାକୁର ପଡୁ ସବୁ 120 100 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯେତେ କ୍ଲିୟର ଆସିବ ରାତିରେ କମିଯିବ ହଁ ହଁ ରାତିରେ ତ ନିହାତି କମ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଲେ କୋଉଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା 140 140 ଆଉ ଟିକେ କମ ହଉନି ଆଉ କମ ଦେଇଦା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଚଳିବ ହଁ ସାମনে ନଗଦ ଦେଖ আসছে না সেটা কেবল ওয়্যার লেখো ତ ଗାଇଜ ଆମର ଲଗା ହେଇଥିଲା 1 ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଉଛି गाइज देख ये कांटेक्ट नंबर अच्छी जी आसो कांटेक्ट करके आसो सब पार्ट नहीं पार ये रही आम भद्रक कार फैशन ये देख सब व्हील कैप अच्छी तो गाइज आम फिटिंग चलती तो गाइज चलो आम बैक में शेयर करवा कौन कौन सब चलती पुराना कैमेरा गाइज आम डैमेज हो गला 1 इयर भीतर ए दीटा ना आउ कोटा थला अच्छा देखिए आउट देखिए कैमरा क्वालिटी गाइस चेक करा ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ତିନିଟା ଦେଖେଇଲେ କୋଉଟା ଦେଖିଲା ଭଲ କୋଉଟା ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ରୋଜ ଲଗେଇଥିଲା ଯେଟା ଟିକେ ଲୋ କଷ୍ଟ ହେଲା 1500 ଟଙ୍କା ହଁ ଏଟା ତାପରେ ଯୋଉ ଲଗେଇଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟା ସେଟା ହେଲା 2100 ଟଙ୍କା वाला ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା 2500 ଟଙ୍କା 2400 ଏମଆରପି ଅଛି ଆଉ ଏଟା ମଝିରେ 1800 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ନେଇକି 1800 वाला अबे 2400 वाला देखो एटा लगान दे देखिए डिफरेंस देखिए 2400 वाला ସେଟା 2100 ଆସିବ ନା अच्छा यार टा लगे दियो 1800 टका जोड़ा को हाँ हाँ ସେଟା ଠିକ ସେଟା ଏସେ सेम सेम टाइप रो आछे Samsung ଅଛି ହେଲା ସେଟା ରହିବ भाई एटा केते रेट टी कहलो जो जगन्नाथ रा अछि एटा एटा सेटा 100 टका दे कोन रेट करो नबा उडा हाउ ठीक अछि सेपरेट सब ब्लूटूथ अछि हाँ टू व्हीलर चाबी रिंग गार्ड सब अच्छे प्रोटेक्शन गार्ड এইটা টোটো গলে বঢ়িয়া না মানে বড় কার সব রখিয়া ପାଇଁ ଭଲ ହବ ଏଇটা ডাইরেক্ট ড্যাশবোর্ড উপর রইব लोकेशन टा कहि दियो मोर YouTube चैनल अछि ब्लॉग कर जे मो सब रे चैनल एटा कहि दियो गोटे लोकेशन टा
এটা হচ্ছে আপনার চরম্পা ভদ্রক ভদ্রক কার ফ্যাশন। ভদ্রক কার ফ্যাশন আচ্ছা চরম্পা। ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା କାର୍ ପସନ୍ଦ না, দোকান হচ্ছে ভদ্রক কার হ্যাঁ দোকান না ভদ্রক কার ফ্যাশন କୁ জায়গা ବି হচ্ছে ভদ্রক ঠিক আছে ভাই। ডিজେ পুলিশ পাখରେ ଆଉ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা কোন এই বনেট উপর স্টিকর ଯୋଉ ଲଗାଯାଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ହୁଏ ନା? ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ହାଇ କହିଦିଅ। ହାଏ ଟୋଟୋ ମାନେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ଭଦ୍ରକ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଡି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ ପାଖରେ ହେଇଛୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚାନ୍ଦାର ପହଞ୍ଚୁ। ଠିକ ଅଛି ଟୋଟୋ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଦେଖିଆ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିବା ଭଲ ଟିକେ। ଗାଈ ଚାଲ ଗଦି ମିଠା ନେଇକି ଆସିବା। ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଇଏ ମିଠା 500 ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି 500 ଦେଇଦିଅ। ଭଲ ଫ୍ରେଶ ନା? କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ସେଟା ଦଳୁଛୁ ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ଜିନିଷଟା ଯାହା କରିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନା 240 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ତ ସବୁ? ହଁ ଆସୁ ଭାଇ ଭଲ ନା ଜାଣିଛୁ ନା ଭିଡିଓ କରେ ଆସି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆଉ। A few moments later. ନିଅ ଟୁଟଙ୍ଗଲ ନିଅ ଆଣିଯିବା ଚାଖିବ ଖାଲି। ହଁ ମୁଁ ଆଣିଥିବ ନଉ ନା ସେ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ ତମେ ଗୋଟେ ନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି ଦିଟା ଆଣିଥିଲି ଚାଖିବା ପାଇଁ କଣ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଚାଖିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଡ୍ ଭଲ ନା ଭଲ ନା? ହାଫ୍ ପୁରା ଆଉ ସଫ୍ଟ ପୁରା ଆଉ ଗଦି ମୁଡିକି କଣ ଟୁଟଙ୍ଗଲ ଗଦି ଛେନା ମୁଡି କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ। ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଆମର ବେଶୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମଇଁଷି ତାଙ୍କର ତ ମୂଳପତି ମଇଁଷି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଇଁଷି ରଖନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ବି ରଖନ୍ତି ଏପଟେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଈ ଯେହେତୁ ଆମର ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକାଲ ଛେନା କ୍ଷୀର ବେଶୀ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଗଦି ବଜାରରେ ବିକନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଦି ବଜାରରେ ବିକନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଅଧିକ ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଦିଅନ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଦୋକାନ ଗୁଡା ଅରିଜିନାଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ନରମ ରାସ୍ତା ଲାଗିଥିବ ବୁଝିବା ବି ନାହିଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗଦି ବଜାରରେ ଖାଇ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।